वहम भी अल्लाह की तरफ से एक अजीब बीमारी है जो इंसान को लाहिक होती है, और जो इसका शिकार होता है उससे बस अल अमान अल हफीज, अल्लाह बचाए उससे। कितने लोग ऐसे हैं वो कोई भी काम कर रहा होता है उसको वहम की वसवसा है, उसके दिलो दिमाग के अंदर वसवसा है, मैंने ये काम किया है कि नहीं किया, बस शक में रहता है, वो शक में मुब्तला रहता है। अगर वो वजू कर रहा है, नमाज के लिए वजू कर रहा है, तो उसको लगता है जैसे मतलब उसने चेहरा धो लिया है, उसको लगता है जैसे मैंने चेहरा धोया ही नहीं है। वो हाथ धो रहा है कौनियों समेत, उसको लगता है जैसे मैंने हाथ धोए ही नहीं है, वो फिर दोबारा से हाथ धो रहा है। एक एक घंटा, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, उनको ये बीमारी थी, तो वो एक एक घंटा, यानी नमाज, जमात की नमाज भी निकल जाती होती थी, वो एक एक घंटा वजू में ही लगे हुए। शक है बार बार उसको। अब कई तालिब इल्म उनको वजू करवा रहे होते थे, तो वजू करवाने वाले तोलबा जो वो तंग आ जाते थे बार 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 बार। कई लोगों को गुस्ल के अंदर वहम की बीमारी लगी होती है, वो गुस्ल कर रहे होते, पता नहीं मैंने कुल्ली की है कि नहीं, गरारे किए कि नहीं किए, पता नहीं मैंने नाक में पानी डाला है कि नहीं डाला है। फिर उनको ख्याल आता, गुस्ल करने के बाद उनको ख्याल आता है पता नहीं मैंने गुस्ल किया है कि नहीं किया, फिर दोबारा से गुस्ल कर रहे, फिर दोबारा से गुस्ल कर रहे, तो वो पूरी पूरी टैंकी पानी की खाली कर देते हैं, उनका गुस्ल नहीं होता। एक एक घंटा वॉशरूम के अंदर वो बिजी रहते हैं, लेकिन उनका गुस्ल नहीं होता। मोहतरम सामीन, ये बीमारी है, और ये शैतान की तरफ से वसवस आता है। कई लोगों को नमाज के अंदर पता नहीं मैंने नमाज की 1 रकत पढ़ी कि 2 रकतें पढ़ी है, मैंने नमाज पढ़ ली कि नहीं पढ़ी है। आम मामलात के अंदर भी कई लोगों को इतना वहम होता है, वसवसा होता है, कि वो समझते हैं पता नहीं मैंने ये काम किया है कि नहीं किया। उलमा ने इसके बारे में लिखा है कि जिस आदमी को ये वहम की बीमारी हो, वो इसकी तरफ तवज्जो, ये असल में शैतान की तरफ से वसवसा होता है, ताकि वो नमाज के अंदर से या इबादत, कोई भी इबादत वो करने लगा है, उसके अंदर खलल डाल सके, वो खुशू खुजू इंसान का वो गारत कर सके, वो ताकि इंसान का दिल उस इबादत की तरफ लगे ही ना, जमे ही ना इंसान का दिल। इसलिए वो शैतान वसवसा डालता है इंसान के दिल के अंदर, और उसको उसकी जो इबादत से, उस इबादत से हटाना चाहता है, उसका दिल उचाट करना चाह रहा होता है। इसलिए जब भी वसवसा आए, दिलो दिमाग के अंदर वसवसा आए, तो अल्लाह से पनाह मांगे, शैतान मरदूद का ख्याल करते हो कि शैतान मरदूद ने ये वसवसा डाला है, उसकी तरफ ध्यान, तवज्जो ही ना करे, बिल्कुल छोड़ दे उस वसवसे को। और जो भी वो इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो जिक्र अज़कार कर रहा है, वो तिलावत कर रहा है, वो वुजू कर रहा है, वो गुस्ल कर रहा है, जो भी कर रहा है बस उस तरतीब से करता चला जाए, उसकी तरफ ध्यान ही ना दे। वरना तो एक एक घंटा आप वो अमल करते रहेंगे, वो अमल पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शैतान मरदूद अजल से इंसान का दुश्मन है, वो वसवसा डालता ही जाएगा, डालता ही जाएगा। और उलमा ने इस वसवसे का जो है ना इलाज के लिए कुछ दुआएं भी है, अल्लाह की पनाह मांगी जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ता रहे, बार बार ये पढ़ता रहे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह चाहता रहे शैतान मरदूद। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतान व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये दुआ लिखी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शैतान व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, अल्लाह मैं शैतान मरदूद के हर हीले से, हर वसवसे से तेरी पनाह चाहता हूं, तेरी पनाह में आना चाहता हूं मैं, ये शैतान से मेरी जान छुड़ा दे। जो भी चीज मुझे जो है, जो भी अमल में करने लगा हूं, उस अमल के अंदर मुझे वसवसा डाल देता है, या अल्लाह ये शैतान मरदूद से मेरी जान छुड़ा दे, इसके वसवसों से मुझे बचा ले, इसके हीलों से, इसके बहानों से मुझे बचा ले, इसकी चालों से मुझे बचा ले। अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहे, और उस अमल को, जिस अमल को भी वो कर रहा है, उस अमल को वो करता चला जाए, और शैतान की तरफ, इस बात की तरफ तवज्जो ही ना करे कि मैंने ये अमल किया है कि नहीं किया। और ये वसवसा होना, ये कई लोगों को तो इतना ज्यादा होता है, ये डिप्रेशन की बीमारी है, डॉक्टर से इलाज करवाएं, इसका इलाज, डॉक्टरी इलाज भी इसका मौजूद है, तो वो इलाज करवा ले, लेकिन बार 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 इस अमल को करते रहिए। कई लोगों की तबीयत, देखिए अब सर्दियां जैसे अभी गुजर रही हैं, अभी भी सर्दियां मौजूद है, रात के वक्त में ठीक ठाक सर्दी होती है, तो जिस इंसान को फर्ज करो गुस्ल के अंदर ये बीमारी हो जाए, तो अब सारी रात गुस्ल खाने में रहेगा, वॉशरूम के अंदर रहेगा, सारी रात पानी डालता रहेगा, तो वो बीमार नहीं होगा। वो तो अपने आप का दुश्मन, गोया यूं समझे अपने आप का दुश्मन है, कि बार बार एक ही अमल को किए जा रहा है, एक ही अमल को किए जा रहा है। भाई तू देख भी रहा है, तेरे सर से पानी टपक रहा है, तेरे सारा जिस्म भीगा हुआ है, तो मतलब तेरा गुस्ल हो रहा है ना।
کوئی ایک ادی مرتبہ ہو تو چلے بندہ دوبارہ سے کر لے وہ عمل، لیکن جب بار بار ایک انسان کو بیماری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بس اللہ سے پناہ مانگتا رہے، یا اللہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو بچا سکتا ہے اسے، شیطان مردود کی اس چال سے، اس وسوسے سے، اس بہانے سے میری حفاظت کر سکتا ہے، تو میری حفاظت کر دے بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عام جو ہے نا وہ ہر انسان کو آتی ہے، یہ دعا پڑھتا رہے۔ دوسری دعا بھی جو میں نے پہلے عرض کی، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان، واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا ہے جو بار بار انسان مانگتا رہے، اور جس عمل کو کر رہا بس اس کو کرتا چلا جائے، شیطان کی طرف توجہ نہ کرے، یہ اس کا بہترین حل ہے۔ اور اگر بہت ہی زیادہ بیماری ہے تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے بیماری ہے تو ڈاکٹر سے علاج کروا لے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا پناہ مانگتا رہے ایسی بیماریوں کی، جن بیماریوں کے اندر انسان خام خواہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے، جبکہ دین نے انسان کے لیے بہت آسان ہے، انسان کی طبیعت کے عین مطابق ہے، جبکہ وہ انسان خام خواہ اپنے آپ میں وسوسہ کر کر کے اپنے اوپر سختی کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی صحت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو شیطان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ جس عمل کو کر رہے ہیں وہ عمل کرتے چلے جائیں، وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ ہاں کبھی کبھار اگر زندگی میں ہوتا ہے وسوسہ ہوتا ہے تو پھر اس عمل کو دوبارہ کر لیا جائے، تو یہ تو ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے، اس کو شک پڑا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ دوبارہ سے کر لے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو وہ دوبارہ سے کر لے، لیکن ایک ہی عمل کے اندر بار بار وسوسہ ہو رہا ہے۔ پہلے اسے ہاتھ دھونے میں وسوسہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، پھر اسے ہاتھ دھو لیے تو بڑی مشکل سے اس وسوسے سے نکلا ہے، اب چہرہ دھویا، 6 مرتبہ چہرہ دھو چکا ہے، اسے یہ شک پڑا ہوا پتہ نہیں میں نے چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، اور پھر چہرہ دھو لیا، آگے کونیوں سمیت ہاتھ دھونے لگا تو پھر اس کو شک پڑ رہا پتہ نہیں میں نے چہرہ پیچھے دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، پھر وہ چہرے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ وہ ایک گھنٹہ نماز کو نکال دے گا، نماز کا وقت بھی نکل جائے گا، اس کا وسوسہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، وہ آپ سے نماز چھڑانا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے وہ عمل، اس عمل کا خشوع خضوع ختم کرنا چاہ رہا ہے، جس عمل کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، خدا را اس کی طرف توجہ نہ کریں، اور اس عمل کو کرتے چلے جائیں جو عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔